Mga to patas to mo ha. Kana makita na itong Russia. Makita ang Russia. From Taiwan. Porque lo hemos subido muy bien, muy rápidas. ¿Rápida? Sí. From Central America. Ha? Hello, happy morning. From Cambodia? From what place? Are you from? Your country? Here? Beijing? China? Wow. We just passed from Philippines. China. Wall of flood control. Asa siya? This is a flood control territory. Area. So from Beijing na sila. So modern na ni siya nga kuan, simento. Dito kita oh. Ben, dito ta oh. Kanang payag oh. Okay, pastor. Okay ra, hinahinay lang. Hinahinay lang. Dah. Ko pa ning isa. Oh, dahan-dahan, hinahinay. Dahan-dahan bigla. So kining kuan Pastor Alan Boy. Gihimo nilang kini gikuan na ni, renovated na ni. Dili na ni Ang original katong limestone. limestone man. Kada puno ka step honong. Unsa ra na siya murag nagtuyok ra siya sa kuan. Ang boundary ani kana. 21 kilometer man ko makukuha ni. So ang boundary ani kana Mongolia. Baka Israel. Diretso. Sumpay raw ni siya. Rooftop industry. At the top Great Wall of China. Okay, nigamay raman. Nigamay ang area. One HV. Hello. Happy morning everyone. From what country are you from? Peru. Okay, congratulations. From Peru. Peru 5. Brazil. Oh, nice. Okay. David Castillo. So, they're from Peru. Good morning, Philippines. Welcome. Welcome to Beijing, China. Okay. Good exercise. Yes, asa na to isa? Oh. Hintayin mo pang isa kay baka na kontrol. Ipauna man ni ang kunin. Baka napagod yun. Napagod. Napagod si Jenny. Kat-kat na. From Peru. Hello, how are you? Are you from what country? Okay. Kapoy na, di na makatubag. Ikapoy na. Ano saka dito? Oh, pahinay-hinay lang eh. Tingnan na ito eh. Wala ito eh, sakit. Heart. Oh, pahinay-hinay lang. Ging na nga mabili Oh. na pastor. Hinay-hinay lang. Hello. Magkuan. Hello. Tara siya naglingkod. Oh. Hintayin lang. From Peru? You are from Peru? From what country? Philippines. Dako-dako na yung China. Oh. Wall of China. Baro. Di maklear.